Maayong buntag kanato sa makausapa. Salamat sa matagusangan niya o adto ta karon sa pagtuon ug pagmalandong sa pulong sa Ginoo nga atong gisunod-sunod. This is our third or fourth nga series, chapter 1 sa Jeremiah ug atong basahon balik, akong basahon balik gamit ang New King James nga version sa patukuranan sa atong mensahe. Jeremiah 1:17 to 19. Therefore, prepare yourself and arise, and speak to them all that I command you. Do not be dismayed before their faces, lest I dismay you before them. For behold, I have made you this day a fortified city, and an iron pillar, and bronze walls, against the whole land, against the kings of Judah, against its princes, against its priests, and against the people of the land. They will fight against you, but they shall not prevail against you. For I am with you, says the Lord, to deliver you. May the Lord bless the reading of His word. Let us pray. Diyos samahan nga langit nun, dalaygon ikaw sa walay katapusan. Salamat nining panagtigom sa imong katauhan aron kami magiusa sa pagdaig kanimo, pagsimba kanimo, pagpasidungog kanimo. Unya kami Ginoo nagatugyan sa among tagstag sa kaugalingon sa pagtuon karon sa imong mga pulong. Hinaot o Dios, ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo, pinagi sa paghatag ug itong kalam ug dugang pagsabot aron among masabtan kini imong mga pulong sa yano lamang nga pagi. Gamita kini aron makapadasig kanamo sa pagpadayon, sa pagpangalagad kanimo ug sa pagkamatinud-anon, sa pagsangyaw sa imo mga pulong. Kining tanan o Dios sa magiampo pasalamatan panagilamong sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, ato ning gisugdan last Sunday ug mao ning atong ikatulong nga point. Ug tungod kayo man ta mahuman last Sunday, ato ning gihimo karong usa ka message. Nga atong kitaytulan, God's Commission and Empowerment of Jeremiah. Kung tiwason ta to last Sunday, naghisgot kini karon mahitungod sa messenger of judgment. Ang gipadala sa Dios nga mo'y magdala sa mensahe sa paghukom ngadto sa Huda ani nga panahon. Now, so verse 17, let's go on. Let's continue. Dinhi na human ang Dios nagpadayag ni Jeremiah nga naa say plano nga magpaghukom sa Huda tungod sa ilang pagbiya sa Dios. Ang Ginoo nag-andam nagpaghukom tungod kay mga katawhan sa Dios niining panahon na nagsimba na maglain-laing Dios, nagsimba na magbinuhat sa ilang kamot ug hilabihan na ang kasuko sa Dios. Ug mao nang nagpadala siya propeta iyang gitawag si Jeremiah. Ug niini nga panahon batan-on pa si Jeremiah, dagay mga scholars nag-ingon nga wala pay 25 anyos. Tingali na 17 to 21, ani nga pangidaron si Jeremiah sa pagtawag sa Ginoo. And now, human ang Ginoo nag-ingon, mao na akong plano. Last Sunday, no? Naay duha ka vision. Hapit na gyud moabot ang katalagman para sa Huda tungod sa ilang pagbiya sa Dios ug pagsimba og lain-laing Dios. Og tungod niya na, verse 17, nag-ingon ang Ginoo, therefore, tungod niining akong plano sa paghukom, tungod kay ang akong mga katawhan ming salikway man kanamo, therefore, mao na siya. Og nga, kini nga verse, ang Dios naghatag kang Jeremiah og mission, tawag, nga, tingali di lang applicable kang Jeremiah, but even sa tanang mga magtotoo. Usa kini katawag nga sa pagpabilin nga mapinadayonon, usa katawag sa dili pagkahadlok ug sa pagkamatinud-anon sa pagsangyaw sa kamatuoran sa Dios bisan pa man musagubang og opposition. See? Verse 17, therefore prepare yourself. Andama ang imong kaugalingon. Now, ang
New King James nga version, it's a interpretation na dili gyud na translation. Dinhi ang Ginoo nagpahinumdom ni Jeremiah. Before that, si Jeremiah nakadungog na nining tawag o nga nakadungog na sad siya nga i-empower siya sa Dios. Ug nga karon ang nakalahi nag-ingon ang Ginoo pagpangandam. Sa Cebuano o sa King James, gird up your loins. Morning sa Cebuano, busa baksan mo ang imong hawak. It's a call to prepare. Jeremiah, nag-andam nako og paghukom sa Huda, sa tibok Huda, mga katawhan ini. Busa pagandam, kung sa ato pa ni nga pinulungan, hulhuan na imong mga bukton, pag-andam na, kay karon dayon, sugoon ko ikaw, karon na ikaw nako, sugoon, para mahimo na akong propita. This day, the same day, ang Ginoo nagpadayag nga ikaw akong gitawag, samtang wapagay kas tagawang kan sa imong inahan, karon gitawag ko ikaw, bisag bata pa ka, ayaw og rason nga bata pa ka, karon dayon, karong adlaw, himon ko ikaw ang propita. Busa pagandam. Ang ilang pagandam sa una, kay mga tagas, mga ilang mga sinya sa ano, baksan mo ang imong hawak. But pasabot pagandam, pagpangandam. O balik-balik na ni sa Ginoo ang tawag o ang commission. Kay usahay, importante ang mga importanteng butang kinahanglan manggod balikon. Ilabay na ni anang gisugo sa Ginoo nga nagduha-duha or nahadlok bakaha nga Kristohanon. Tingali kadaghan na ni nadunggan ni Jeremiah. Sa verse 1 to verse 5 pa lang, God's call or God's commission. Nya verse 6 to 10, God's empowerment. Nya the same gihapon karon 17 to 19, the same gihapon nga theme. Gustong ipahiabot sa Dios ngadto kan Jeremiah. Gisugo ko ikaw Jeremiah ug aniya i-equip ko ikaw, hatagan ko ikaw gahom para mahimo nimo ang kaakuhan nga akong gitugyan diha kanimo. Importante nga gibalik sa Ginoo tungod kay si Jeremiah wala pa experience, batan-on pa siya, unya ang iyang atubangon, tanang tao, whether high-ranking, mga hari man, or mga common people. That is why, gibalik-balik gyud sa Dios nga ang Dios mo'y nagtawag ni Jeremiah, nga ang Dios mo'y nagmando ni Jeremiah, ug nga ang Dios maghatag og kusog kang Jeremiah. Naon sa may bag-o niini, verse 1 to verse 5 ato namang mahibaw-an nga ang Dios nagtawag, ug verse 6 to 10 ang Dios mo'y maggahom kang Jeremiah. Unsa may bag-o niini sa 17 to 19. Ang bag-o usa sa bag-o niini maoning ang sense of urgency, ang pagkanidalian, nga karon dayong adlaw mulihok na si Jeremiah. You see, busa baksan mo ang imong hawak, Jeremiah. Ayaw na paglingkod-lingkod diha, or paghigda-higda diha, or pagpamalandong pa. Kung sa ato pa, pilaan na imong mga bukton para magsugod na ka karong adlaw. There's a sense of urgency, na ay sense nga pagkadinalian. Tungod kay hapit na gyud mahitabo ang paghukom nga gihan-ay sa Dios. Morning, gird up your loins, kung King James pa. Ug mao nang baksan, it's a call to prepare. Prepare yourself. Nagpasabot sa pagpangandam ug nagpasabot nga si Jeremiah kinahanglan magsangkap sa iyang kaugalingon spiritually ug mentally alang sa umabot nga buluhaton. Jeremiah must prepare himself sa dako nga tahas ug kaakuhan spiritually and mentally. Tungod kay bugat kayo ang ihatag sa Dios kaniya. Prepare yourself. Interpret na lang sa New King James. And arise. And arise.
Take a proactive action, Jeremiah, right now. Arise, nag-signify og action, og movement. Si Jeremiah, gitawag sa Dios nga kinahanglan mo barog, og nga mahimong proactive ang imong role. Jeremiah, active ka dapat sa pag-address sa problema sa mga katawhan sa Huda, sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, nga ihatag sa Ginoo kaniya. Kini usa ka tawag sa pagkaandam og kakugi. Prepare and arise. Prepare and arise, usa ka tawag sa pagkaandam og kakugi. It speaks to the importance of being equipped with God's word and being attentive to His guidance. Sa mga usa ka sundao nangandam alang sa gubat, kita gitawag usab sa pagkaandam spiritually alang sa mga hagit sa pagpahayag sa kamatuoran sa Dios. Now, dinhi si Jeremiah ingon nga iyang role usa ka prophet gitawag nga mangandam. Mangandam spiritually ug mentally sa hagit sa tahas nga gitugyan sa Dios kaniya. And then, una, mangandam. Ang sunod, speak to them all that I command you. First, we talk about the call to prepare. The task. Sa usa ka, una natong point, ang task sa pag-speak boldly and faithfully. Ang sugo, ang mando, ang commission sa Diyos, verse 17. Ug nga, gimanduan si Jeremiah sa pag-andam. Then ikaduha, gimanduan si Jeremiah to speak all that God commands him. Speak to them all that I command you. Sultihi sila sa tanang gisugo ko kanimo. Verse 17 is God's commission to Jeremiah. Sugo, mission sa Dios, taas sa Dios gihatag kan Jeremiah. Pagpangandam una, pangandam Jeremiah, mo na una na akong sugo nimo. Pangandam ug barog, take action. Nagandam na kog hukom, therefore take action. Get ready and take action. And then, speak to them all that I command you. Ang Dios nag-instruct kang Jeremiah nga magsulti, magsangyaw with authority. Nga ipahayag ang tanang gimando sa Dios sa iyaha. Ang tanang sugo, ipadayag ni Jeremiah ngadto sa mga katawhan sa Huda. Nga iyang ipahayag ang mga mensahe sa Dios nga matinumanon. All that I command you. Si Jeremiah gi-commission sa Dios to speak all that I command you, all that God commands him. See? Nag-underscore sa pagka-importante sa faithful nga pag-proclaim sa pung sa Dios, sa kinatibuk ang pulong sa Dios. So walay pugong-pugong o pagtuis niini. Ang tanang isulti sa Dios ngadto kan Jeremiah, isulti ni Jeremiah ngadto sa mga katawhan. Dili i-sugarcoat ni Jeremiah, dili maglipod-lipod si Jeremiah sa pagsangyaw, sa paghukom, dili tuison. See, sa Old Testament, morning, ang perception sa tao sa Old Testament is God is distant o God is strict. Tungod niini, daghang mga sama niini nga makasintian din suko kayo, nagpakita ang Dios iyang kasuko. Tungod kay ang Dios suko gyud kayo ni anang mga katawhan nga magsimba gyud og lain nga Dios kay pag-rebuild di man batok kaniya. Ug mo nang daghang higayon ang pag-perceive sa tao sa Old Testament, stricto kaayo ang Dios. Pag-abot sa New Testament, but even in the Old Testament, daghan gyapon mga verses, mas klaro lang sa New Testament nga unsa ka gracious ug merciful ang Dios. Pinaagi ni Ginoong sa Kristo. But here,
gisugo sa Jeremiah tungod sa pagkadaotan na lang yun sa mga katawhan aning panahuna. Unsa kadaotan? Sa part sa ilang service, sa ilang idol worship, i-offer nila ang ilang babies. It's morning sukok gyud kaayo ang Dios nini, aside pa niya ng injustice, aside pa niya ng rampant nga crime, ang kanay yung pagsimba o Diyos o apil ng paghalad sa ilang mga anak, sa ilang Diyos, kung may taghalad, padugon ba? Sama sa mo nang suko kayo ang Diyos aning panahona, o nga ang tibuok Juda ning experience sa kasuko sa Diyos. Although ang Diyos nag-preserve og remnant ani nga panahon, even this remnant ning experience sa kalisod, ning experience sa paghukom sa Diyos. Tungod kay mas baga man ang nagsilikway sa Diyos. Ug maoning ang mando commission, usa sa commission sa Diyos ngadto kang Jeremiah, speak to them all that I command you. And if we read Jeremiah, daghan kay dihang mga prophecies of judgment nga hilabihan ka mga ngidlis. Ug nga niingon ang Dios, Jeremiah, ayaw to isa, ayaw ang sala-sala gid Jeremiah. Ayaw pagpanalipod, ayaw na i-sugarcoat nga kung baga ang feeling ang sala, di man kaya na grabing salaa. Sin is sin against God because God is righteous and holy. Di ta kayo nagamay ra man nga sa, dako man nga sa, it's our God is perfect. And morning sugo sa Diyos kan Jeremiah, tanan nga imando isangyaw, ipahayag. Kini nagpakita ang pagkaimportante gyud nga faithful ta magproclaim sa pung sa Ginoo sa kinatibuk-an niini. Kini nagtawag kanato nga mahimong magmakugihon nga mga estudyante sa pung sa Dios. Aron insakto usab ang atong itudlo ngadto sa uban. Accurate ang atong pagtudlo sa mensahe sa Dios. Because God commanded us to teach all things, all that I have commanded you. So that we can teach all things God has commanded, we should also be faithful in studying His Word. You see? While this sa Jeremiah gisugo nini, sa New Testament, ang believer may gisugo sa Diyos, make disciples. Teach all things. Teach them all things, all that I have commanded you. You see? The same command sa Diyos ngadto kang Jeremiah, gimando usab kanato, teach all things. Og tungod kay gisugo man kita nga motudlo sa uban paghimog disipulo, pinagi sa pagtudlo sa tanang mando sa Dios, then kita pod magmatinud-anon og magmakugihon sa pagtuon sa kasulatan aron makatudlo kita sa pulong sa Dios accurately. It's not just Jeremiah the prophet, but all believers. Sa Matthew, sa Great Commission, making disciples is for everybody. And now, ang Dios naghatag og caution kang Jeremiah. Do not be dismayed before their faces. Ayaw kahadlok, ayaw kalisang kanila, Jeremiah. Now, this is a warning. Ngadto kang Jeremiah. Nga nag-andam ang Dios kang Jeremiah, musagubang yung opposition. Giposidan ang takang daan. Ayaw kalisang nila. Kay halos silang tanan dili mo dawat sa imong mensahe. Apan be faithful sa pagsangyaw. If we read Jeremiah, halos tanan wala mo dawat sa iyang mensahe, sa iyang prophecies. But God still commanded him to be faithful sa pag-speak sa tanang pulong nga gimando sa Dios. Even today, wala may mutuo kanato, baga man ang mo-reject, mo-oppose sa atong mensahe, padayon gihapon kitang magsangyaw sa mensahe, kay mao man kana ang sugo sa Dios.
The same way sa panahon ni Jeremiah. Ayaw kalisang. You will have opposition, Jeremiah. Dili tanan mo receive maayo sa mensahe. But ayaw kalisang. Do not be dismayed. Ayaw og kapanik. Kundi tagaan ko ikaw mahini akong lisangon at tubangan sa mga katawhan. The point is that kung si Jeremiah mawadaan sa iyang manerbyos at tubangan sa mga tao, ang Diyos mo'y magpahadlok ni Jeremiah at tubangan sa katawhan. Si Ginoong Kristo sa New Testament nag-repeat niining similar nga warning sa mga disciples. See? Sa Mark 8:38. Mark 8:38. This is Jesus speaking to his disciples. For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him the Son of Man also will be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. See? Kay bisan kinsa nga maulaw kanako og sa ako mga pulong, nining mananapaw og makasasala nga kaliwatan. Kung kita karon maulaw pagsangyaw sa pung sa Ginoo, maulaw sa pagkinabuhi according to God's word, ikaulaw usab kita sa Dios. The same way sa iyang panahon pa ni Jeremiah. Jeremiah, ayaw kaulaw, ayaw kalisang, ayaw kahadlok nila. Be faithful sa pagsangyaw sa tanan akong mga sugo. Bisan pa magnay opposition, ayaw ikaulaw ang mensahe, ayaw ikahadlok ang mensahe. God is also speaking to us now. If you're a Christian, do not be ashamed of being a Christian. We are called to be different because we are holy or set apart. That's why we are different. Morning usa sa akong gikstragulan, bata pa ko, nganong lahi man ko? Nganong di man ko pareha nila? Because we are called to be different. We are different. We don't live like the world. Og dili ta ang mahadlok nga different ang atong lifestyle. Tungod kay kung kita mahadlok ug maulaw nganong different atong lifestyle, inigbalik sa Ginoo, ikaulaw usab kita sa Ginoo. Balik ni Jeremiah, the same nga concept, the same nga principle nga kang Jeremiah, do not be dismayed before the face, lest I dismay you before them. Aron dili ko ikaw lisangon sa ilang atubangan. Jeremiah, ayaw paglisang-lisang, ayaw kaulaw sa mensahe, ayaw pagkahadlok sa mensahe sa tubangan nila, kundi ikaw ang akong hadlokon sa ilang atubangan. Sa kini kapag pahinumdum ka nato nga faithful. Faithful magkinabuhi. O faithful nga magtudlo sa pulong sa Ginoo. Nga dili ikaulaw nganong lahi ta o nganong mao kini ang atong mensahe. Do not be dismayed before their faces. Ayaw kahadlok. Ayaw kalisang kanila. In other words, ayaw ka discouraged or ayaw pagka-intimidate sa ilang reaction, sa ilang pag-oppose sa mensahe. Kini usa ka hinungdanon gyud nga pahinomdom alang sa bisan kinsa nga gitahasan sa pagpaambit sa kamatuoran sa Dios. Kay sahay na natoy dali ra matandog or dali ra madanis opinion o reaction sa uban o dali ra masuko sa ubang tao nga dili maayo ang ilang pagdawat sa mensahe or pulong sa Dios. Ang Dios nagdasig kanato sa pagbarog nga lig-on. Ayaw ka dismaya at tubangan kanila. Unsa man ang ilang reaction, dili man sila modawat sa mensahe or masuko man sila sa mensahe, ayaw ka discouraged o ayaw ikaulaw sa pagsangyaw niini. Lest I dismay you before them. Naghatag og warning kan Jeremiah nga kung iyang tugutan ang kahadlok og discouragement, mudaog kaniya, ang Dios basin magdalag kasakit o kaguol kang Jeremiah tubangan sa katawhan.
Kini nagsilbi usa ka pahinumdom nga ang atong kalig-on sa pagsulti sa kamatuoran sa Dios di lamang usa ka butang sa pagkamasinugtanon. It's not just ang atong pagka-faithful sa pagsangyaw sa pung sa Ginoo, dili lang na ilhanan sa atong pag-obey sa Dios, kundi mo po na'y pagpamatuod sa atong kaugalingon nga kita nagtuo ug nagsalig sa Dios. Ang atong pagka-faithful nga pagtudlo sa pung sa Ginoo, dili lang na nagpakita sa atong obedience. Nag-testify usab na nga kita ning tuog ning salig sa Dios kay ato man gitudlo ang iyang pulong ug nga atong gituuhan ang iyang pulong. Kini nga warning nagpakita sa pagkaseryoso sa mission ni Jeremiah. Do not be dismayed. Ayaw kalisang or ikaw ang akong lisangon. Jeremiah, seryoso ang akong tahas kanimo. Ayaw kalisang. Nag-imply kini nga ang pag-fail. Kung mo-fail si Jeremiah sa pagkapropeta, may resulta sa paghatag og kasakit or kaguol ngadto kang Jeremiah. Tungod kay si Jeremiah gitawag man sa Dios sa usa ka tahas. Kung ma-fail siya sa pagtuman niini nga tahas, ang Dios may mo disiplina kaniya. See? Ayaw kalisang kanila aron dili ko ikaw lisangon. Unsa ka bugat? Accountable gihapon si Jeremiah. Accountable si Jeremiah sa tahas nga gihatag kaniya. Bugat padaan ang tahas, naa pagyoy warning. Mao nang aton tang masabtan unsan lang yun kabugat. Kung ikaw gitawag sa Ginoo alang sa dakong tahas nga sama niini. While wala na may propeta karon, naagihapon ang pagsangyaw, pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Dili na ang pagpanagna. Wala na nang pagpanagna, no? Ang atong tahas karon mao na lang ang pag-explain sa pung sa Ginoo, pagpasabot nini, pagtudlo nini ngadto sa uban. Kung kita magduha-duha o musibog atubangan sa oposisyon, kini dili lamang makababag sa epekto sa atong mensahe, pan makahuyang usab sa atong kaugalingong espirituhanong pagsalig. Kung kita magduha-duha, muok-ok ba hinoon, kung naay mo oppose sa message, wa lang na magpugong sa atong mensahe, kundi ang atong spiritual confidence affected usab niana. Mo nang padayon ng gyud nga lig-on na amay mo oppose. Tungod kay dinhi ang opposition gipakita sa Ginoo nga dili possibility. Opposition here is not just a possibility, it's a certainty. Jeremiah, dili lang nga naay posibilidad nga naay mo oppose nimo, kundi sigurado gyud nga naay mo oppose nimo. Mao nang ayaw kalisang sa ilang reaction. The same way as right now. We are called to tudlo sa pung sa Ginoo. O kung sa may ilang reaction, di ta malisang, di ta madismaya. Kaya ang sugo sa Ginoo sa tuwa ang pagtudlo man. Pagtudlo sa pung sa Ginoo. Di taangay pod masuko. Ang Ginoo nay mamuhat, maglihok, hikap sa ilang kasing-kasing ug hunahuna aron makasabot sa pulong sa Ginoo. Bisan kinsa man nga mosulti alang sa kang Kristo, bisan sa atubangan sa pagbiyay-biyay o paglutos, bisan sa dili pag sinabtanay or panaglalis, kinahanglan buhaton kining uban ang espirituhanong kaisog. O kung si Jeremiah nagkinahanglan man nga magmaisugon, magkinahanglan usab siya niining spiritual nga kaisog. Nga mao gyud ang gisaad sa Dios sa verse 18. See? Jeremiah, I need you to be strong and be courageous. That is why I will equip you. Verse 18. Jeremiah, this is my command. Tungod kay naaman ko'y paghukom nga maabot. Mo na nga akong mando nimo, verse 17.
Og tungod kay kinahanglan man sa verse 17 nga magmaisugon ka, ligunon ko ikaw, verse 18. Og mao ni karon ang paggahom sa Dios kang Jeremiah. Dugang mga description sa pag-equip o pag-empower sa Dios kang Jeremiah. Sa verse 18, ang Dios naghatag dinhi kang Jeremiah usa ka powerful nga image sa iyang pagtawag ug sa iyang kasiguruhan sa pagpanalipod. The same promise, I believe, nga ihatag usab sa Dios sa tanang magtuto nga gitawag sa Dios nga mubarog aron magsangyaw sa iyang mensahe. How strong will Jeremiah be? Let's study verse 18. This is God's empowerment to Jeremiah. Because this verse 17 is God's command, verse 18 is God's empowerment to Jeremiah. Ug mao ning description sa buhaton sa Dios para kang Jeremiah. For I behold, I have made you this day a fortified city and an iron pillar and bronze walls against the whole land, against the kings of Judah. Tagsaon nato. Una, fortified city. Ako nagbuhat kanimo niining adlaw, this day. Karon ko nagtawag nimo samtang bata pa ka, ayaw grason nga bata pa ka, ayaw grason nga di ka kamao mangistorya. Tungod kay ako maghatag sa pulong sa imong baba. Og nga himuon ko ikaw karong adlaw usa kang kinutaan nga syudad. Now ang Ginoo nag-describe na pod, naghatag na pod siya description unsa iyang buhaton. Now karon para kang Jeremiah ang iyang messenger of judgment. Usa ka kinutaang syudad. Kini nga image nagpakita og usa ka strength og security, kusog og seguridad. Kini nga panaging naghulagway sa papel ni Jeremiah ingon nga kuta, stronghold. He will be fortified spiritually. Mapalig-on sa espirituhanong paagi ug dili matarog sa iyang mission sa magpagmantala sa pulong sa Dios. Usa ka kinutaang syudad. Kinutaan sa may laing term aning mas simple pa, nang gi-build up nga city nga equip na sangkapan sa pagsukol sa pag-atake. Usa ka syudad nga naandam daan kung naay mo atake niini. Nga usa ka syudad nga naandam nga pwede dagananan sa tao or makapanalipod sa mga lumulupyo niini. Morning himuon sa Dios para kang Jeremiah. Jeremiah, ako mo'y mopalig-on kanimo. Ako mo'y mahimo nimong seguridad. Ako'y mag-assure sa imong security. Sa samang paagi, ang Dios nagsangkap sa iyang mga alagad o espirituhanong kalig-on o resilience sa pagatubang sa mga hagit sa pagmangatala sa iyang kamatuoran. Tungod kay gikinahanglan man ni Jeremiah nga magmalig-on, tungod kay ang iyang atubangon dili raman mga common people, even mga hari, ang Dios will do something for Jeremiah to equip him. Himuon siyang usa ka stronghold, lig-on, sama sa lig-on nga kuta. Lig-unon siya sa Dios ug andamon siya sa Dios. Another nga nag-speak gihapon og kaligon, an iron pillar or usa ka haliging puthaw. Kini nga image nag-signify og strength og stability. Sama ni anang iron pillar, siya mobarog nga ligon og dili matarog sa iyang ministeryo ingon nga propeta. Now the word pillar here, haligi, is the word for foundation post nga nag-support sa building. Si Jeremiah mahimong usa ka tower of strength. It still speaks of strength. Ang putahaw na ilhan tungod sa kalig-on o sa paglahotay nini. Sa samang paagi ang Dios
maghatag kang Jeremiah og siya mga alagad ug usa ka kalig-on nga dili matarog sa atubangan sa opposition. Kini mao ay usa ka hiyas nga makapahimo sa iyang alagad nga dili mahuyang sa ilang commitment sa pulong sa Dios. See? Kung ang alagad sa Dios magpabilin sa pagmatinud-anon, sa pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa pagkinabuhi nini, ang Dios usab magpadayon sa paghimo nini kaniya. Fortified city, iron pillar, lig-on nga haligi, lig-on nga kuta, andam kung naimo atake. Then another, speaking of strength gihapon, bronze walls, tumbaga nga mga kuta, bronze nga mga paril, sa lain nga term. Ang bronze nga paril nag-represent niya ng protection and defense. Jeremiah will be protected by God as he faces opposition and challenges sa iyang prophetic ministry. Remember, I will make you. God will make him. So God himself will protect Jeremiah. God will assure Jeremiah's protection and defense. Ang bronze usa ka lig-on nga og malungtaron nga metal. Kini nga paril nagpasalpot sa panalipod ug depensa batok sa mga kaaway nga atubangon ni Jeremiah. Ang atubangon ni Jeremiah gikan sa kinatas ang ranggo or grupo sa otoridad ngadto sa mga ordinaryong tao. Now, actually, walay bronze nga wall sa ancient nga world. Sa archaeology, why na dig nga bronze nga wall? Naay gate nga kahoy pero gi-cover og bronze. Pero ang gingon din ni sa Dios nga himon kay kang bronze nga wall, unsa na lang gyud kalig-on ni ana nga wall. Unsa na lang gyud kalig-on sa paghimo sa Dios kang Jeremiah. See? Kung lig-on mangani ng gate nga kahoy panahon sa biblical times kanang mga gubat-gubat nila, lig-on nga kahoy and then kaveran pag bronze. Ang description diri sa Dios, ang paril mismo mo ay bronze. Nag-speak yun sa strong nga pagdepensa sa Dios sa iyang gisugo, kung kining iyang gisugo magmatinud-anon sa pagsangyaw ug pagtudlo sa puong sa Ginoo. Ang si Jeremiah nagkinahanglan og sama niini nga kusog. Nagkinahanglan gyud si Jeremiah niining triple protection. Fortified city, iron pillar ug bronze wall. Tungod kay ang Dios nagmando man kaniya nga mubarog against kinsa may iyang mga ikaatubang. Ang tibok yuta against the kings of Judah. You see? Jeremiah as a young man, let's just say 21 years old. 21 years old, very young priest, will speak judgment against kings of Judah. That is why Jeremiah needs this triple protection. Fortified city, iron pillar, and bronze walls. Tungod kay ang padalhan sa mensahe, ang dalhan sa mensahe ni Jeremiah, mensahe sa paghukom, is judgment, the kings of Judah, against its princes, against its priests, and against the people of the land. Dili lang ang mga political figures, including ng mga spiritual figures, sa yuta og all the people, even the common folks, maoy hatagan sa mensahe ni Jeremiah. Mo'y sugo sa Dios ngadto kang Jeremiah. Salamat nga kung ang Dios musugo, siya usab mo equip. God calls Jeremiah. Clearly, God is also equipping
Jeremiah and empowering Jeremiah. Ang mga hari sa Huda nag-against gani ni Jeremiah. Broad kaayo ang scope sa ministry ni Jeremiah para sa kinatibuk ang yuta sa Judah. O dili lang gani para sa Judah, even all nations. Sa atong nakatunan sa verse 1 to 5, all nations, not just Judah, all kingdoms. Ang mensahe sa Dios ngadto kang Jeremiah para dili lang para sa tibok Huda kundi sa tanang mga nasod, sa tanang mga gingharian. Nagpakita nga ang pulong sa Dios para sa tanan. Walay gipili. Nagpakita usab nga ang pulong sa Dios labaw kaysa tanang mga gahom o gamhanan. Ang pulong sa Dios is above government and all those who sit in the government. God speaks judgment to these people because these people rejected ug ning forsake sa Dios. God is above all, and His word is above all. Manay ang pulong sa Dios dili angay kaulaw, kay mas gamhanan man ang pulong sa Dios bisan pa sa mga gahom authority niining kalibutana, whether government or religious leaders nga nagpabadlong. God's word is above. Ug angay isud tudlo og isangyaw. Si Jeremiah muhagit sa tanang mga tao, mga tag-as magranggo or mga common raman nga tao, sama kaniya. Lapad kayo ang iyang ministry. Maoning kita mag-account gyud unsa may gitudlo sa puong sa Ginoo, i-account sa Ginoo. Susihon ta kumusta man ang pulong sa Ginoo. Now, verse 17 is God's command. That is why verse 18, himuon siyang i-empower sa Dios. Ug verse 19, maoning assurance sa presence. God's promise nga ang Dios makig-uban ni Jeremiah, maoning verse 19. They will fight against you, but they shall not prevail against you, for I am with you, says the Lord, to deliver you. Ang Dios nag-andam kang Jeremiah nga nagpasidaan kaniya daan nga naay mo oppose nga mo sagubang siya opposition sa dihang mamuhat siya nining pagkapropeta. Kining saad sa Diyos ng presensya ug kaluwasan maabot sa matag magtotoo nga lig-on nga nagbarog sa pagmantala sa kamatuoran sa Dios. It's not just for Jeremiah, I believe it's for every one of us. Nga faithful magmantala sa kamatuoran sa Dios. Ug sila makig-away bato kanimo apan sila dili makadaog kanimo, kay ako mag-auban kanimo sa pagluwas kanimo, nagingon si Jehova. Ang Dios wala gyud maglipod-lipod sa kamatuoran. Iyag yung gipasidan-an daan sa Jeremiah, they will fight against you. Sigurado gyud Jeremiah nga nay makig-away, makiglalis, mubatok kanimo. Dili posibilidad ang opposition Jeremiah, kundi siguro gyud nga naay mo oppose nimo. Pagmantala sa kamatuoran sa Dios, kasagaran nagdala og pagsukol. Kasagaran naay mo sukol, naay mo dumili niini. Tungod kay ang pung sa Dios nagkumpronta man kini sa sala sa katawhan. O ang Dios nagwarn kang Jeremiah nga Jeremiah, di jud ka mo daog og popularity contest. Kay halos tibok land sa Judah, Jeremiah mo oppose nimo. Gipasidan-an daan si Jeremiah sa Dios. Mao nang gitawag pod siya weeping prophet. Kay halos
Sa niya na halos way mudawat og mutuo sa mensahe kaniya. But still, God knows, ang Dios na sayod nga wala kaayoy mudawat, ang Dios na sayod nga magdumili ang mga katawhan, but still God commanded Jeremiah to preach faithfully. Wa may mutuo sa atong mensahe karon, ang mando sa Dios padayon gihapon sa pagsangyaw sa pong sa kamatuoran. Mas daghan man ang dili mutuo, gamay ra man ang mutuo sa pong sa Ginoo. Panahon pa na sa Old Testament, even si Noah, 420 years, nagsangyaw siya, while nag-build sa ark, nagsangyaw man pud siya. 420 years, ang iyarang pamilya may ning tuo niya. God will preserve. God will call His own people. Wala may mutuo ang sugo sa Dios sangyaw gihapon. Because even if while mutuo, God's purposes mahitabo man gihapon. Because rason og mahimo man ang rason sa Dios na ay nagsangyaw, nakabati kas pong sa Ginoo, wa man kamutuo, mao nang naakadiri sa impierno. You see? It's a double-edged sword. Mo nang double-edged sword ang pong sa Ginoo. Sa reason nga ng double-edged sword ang pong sa Ginoo. Okay, kung di ka mutuo, it will still do its purpose. Sigurado gyud nga nay mo oppose. They will fight against you. Sila makig-away bato kanimo. Dili lang mo reject sa message. Daghan ang mo reject sa message. But they will not only reject the message, Jeremiah, they will fight. Ug ang word nga gigamit dinhi, word of war. Jeremiah, people will declare war against you. See? Unsa na lang gyud kalisod ang kinabuhi ni Jeremiah ani nga time. Sa ato karon dili pa man kaining makigubat nato no. Tingaling makiglalis or usahay mo reject sa message dili mo dawat, pero di gyud sila magplano nga gubaton ta. Pero sa panahon ni Jeremiah, suklan gyud si Jeremiah og himuag paagi nga maundang si Jeremiah. Sa dihang ang Dios nag-ingon kan Jeremiah, get ready. Prepare. Ang buot pasabot sa Dios. Jeremiah, pagsulob daan og combat fatigues, og combat shoes. Kay makigubat sila nimo. Pero naa may saad ang Dios. Nagpasidaan man ang Dios daan og warning nga Jeremiah, sila makigbatok nimo. Di lang sila magdumili sa mensahe, kundi makig-awa yun sila nimo. Pero ay kahadlok, Jeremiah, tungod kay magsaad man ako sa akong presensya o sa akong pagluwas, sa akong kaluwasan. Jeremiah, taliwala sa opposition, maghatag ko nimo dili matarog nga saad. They shall not prevail against you. Dili sila makadaog kanimo. If you will be faithful, this is God's promise. As long as you're faithful. As long as di ka mabilong atong lest I may dismay you. The assurance is that they shall not prevail. Ang opposition, ultimately, dili magmadaogon against sa katawhan sa Dios. Now, kini nga kasiguruhan, wala ni nakaugat sa kusog ni Jeremiah or sa abilidad ni Jeremiah. Kaning kasiguruhan sa kadaugan, wala nakaugat tungod kay gamhanan si Jeremiah, kundi tungod sa presensya o gahom sa Dios. Ang Dios man mo'y magpahiluna niini nga way makabuntog ni Jeremiah. Kini usa ka deklarasyon nga kung kita mo barog alang sa kamatuoran sa Dios,
Siya nagbarog uban kanato. Nagsiguro nga ang iyang mga katuyuan matuman gayod. And lastly, for I am with you, says the Lord. Dili lang nga di sila magbendinaogon, nagsaad usabang Dios nga makiguban ang Dios kang Jeremiah aron usab sa pagluwas kang Jeremiah. Kini nga saad sa divine presence o kaluwasan usa ka source niining encouragement. Nagpahinumdom kanato nga bisan unsa pa kakusog sa opposition, wala kita maginusara. Bisan daghan og baga ang dili mutuo sa atong mensahe, wala kita mag-inusar. Ang Dios naguban kanato, nagtrabaho kauban kanato, ug nagsiguro sa atong katapusang kadaogan. Ang Dios nagsaad nga naamay mo oppose kanato, naamay mo atbang kanato, naamay masagubang nato nga conflict. Kang Jeremiah, naaman siya masagubang nga conflict. Pero sa katapusan, si Jeremiah gihapon ug ang Dios may magmadaogon. Ang iyang mga kaaway, dili makadaog bato kaniya. Kini nagpahinumdom kanato sa suporta sa Dios nga dili matarog ug sa presensya niya. Ginoo nakiguban jud kanato bisan pa mo oppose kanato. Ngani nagpakita nga ang Dios komitado gayud sa pag-ensure nga ang iyang pulong masangyaw pinaagi ni Jeremiah. Gibuhat ning tanan sa Dios ngadto ni Jeremiah para masiguro nga masangyaw gyud ang puong sa Dios ngadto sa kalibutan pinaagi ni Jeremiah. Pagtapos, so how could a young man like Jeremiah do it? To do the task that God has entrusted him, to stand against kings. How can any believer, let alone a young man with no experience in public speaking, makabaton ni ining kaisog, pagbarog at tubangan sa kaaway sa Dios? Atong hinumduman, ngang courage ug ang strength gikan sa Dios. Si Jeremiah, dili siya ang iyang kaugalingon naghimo sa iyang kaugalingon nga fortified city. Dili siya mismo sa iyang kaugalingon naghimo nga siya mahimong iron pillar. Dili pud siya naghimo sa iyang kaugalingon nga bronze wall. Ang Dios mo'y naghimo kaniya. God said, I make you this day a fortified city. I make you this day. It's God's work. Kung kita musugot, mo-obey sa mando sa Dios, ang Dios may maghatag kanatog kalig-on aron mabuhat nato ang iyang mga tahas ug kakuhan ng gitugyan nga ri kanato. Ang ato lang nga magmaisugon ug magmatinud-anon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Pangutana, kaila ba kita sa Dios? Iya batang nga katawhan. Importante. Tungod kay mensahe nga dalhon ni Jeremiah o sa mensahe sa paghukom. Naot ko nga atong mga tagstag sa kinabuhi nga dili makadawat ni ining paghukom sa Dios. Kundi makita unta sa Dios nga kita matinud-anon ug nga kita adunay Dios ug nag-ila nga Dios aron dili mahiyagom sa iyang paghukom sa umaabot nga paghukom sa impyerno. Let us pray. Father, salamat sa imong pagpahinumdom kanamo. Ikaw mismo ang nagpalig-on ni Jeremiah aron matuman ni Jeremiah ang dakong tahas sa pagsangyaw sa imong pulong sa paghukom sa tibok kalibutan at mga kanasuran. Batok sa mga gamhanang tao, bisan pagani sa mga common nga mga tao. O Diyos, kami, tungod kay imo man kaming gitawag, sa pagsangyaw usab sa imong mga pulong, ingon nga imong mga disipulo, tabangay kami, O Diyos,
nga magmatinud-anon, magmapinadayunon, ug magmalig-on sa pagtudlo sa imong pulong, pagsangyaw niini ug sa pagkinabuhi niini. Aron o Dios, dili ikaw mismo ang mulisang kanamo at ubangan sa mga katawhan. Tabanging matagusa kanamo Ginoo nga magmakugihon sa pagpamuhat alang sa imong kahimayaan. Sa panahon nga kami maluya, pahinumdumi kami nga ikaw kauban kanamo sa pagpamuhat o Dios. Nga ikaw anaara kanunay sa among kiliran. Ug nga o Dios, ikaw usab unta. Magapanalangin sa tanang makadungog sa imong mga pulong pinagi kanamo. Mahimo kining makaabli silang salabutan, kahimong source of strength and encouragement and even faith. Use us, Lord God, that many will come to know you. Use this church, daghan ang matuto ug maligon sa pagtuog pagsalig kanimo, madasig sa pagpangalagad kanimo, madasig sa pagtugyan silang kinabuhi diha kanimo. Kini among giampo, salamatan panagilamong sa ngalan ni Jesus. Amen.